ଶୋଇଥିଲୁ ଏକାଥରକେ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ। ପିଲା ରେଡି ରେଡି ଶହେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ସବୁଥିରେ ଲେଟ୍ ତ ଆଉ ଆସ ଆସ ହାଏ କରିଦିଅ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତମେ ଏମିତି ହେଲା ଭାଇ ରେଡି ପୁରା ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଚलो ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଇଥିରୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର କି କ'ଣ ମାଲିକ କି ଜାଣିପାରୁନୁ ରେଡ଼ି ତ ପିଲେ କ୍ଲବ ପୁନା ତମେ ଆଗରେ ବସ ଜାଗା ହବନି ରେଡ଼ି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଗିଲା चलो जय जगन्नाथ चलो भाई राति केतटा है जी 1:43 रे 10टा मूड गला एकाथरे 1:43 टी पूरी रे दांत देखला हो यार फास्ट लोग टी भूल हो बाहर लो आओ भैया गाड़ी आगिला जगार डोरी पाहल आमे पूरी गाड़ी आगे रे हमर जगन्नाथ ठाकुर अछंती तो देखा भाई मान गोटी फ्रेम रे आनो कोडे कोन होजी कोडे कोन ए भाई के फ्रेम रे आनो गोटे बढ़िया गीत तोड़े लगो हो चलो कोन को भाई के कोडे कोन एन्जॉय होजी कोडे कोन होजी भाई के फ्रेम रे आनो देखियो जय जगन्नाथ टे कहि दियो जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ ठीक আছে जय जगन्नाथ कोन सांगो जय श्री जगन्नाथ ठीक है जय जगन्नाथ लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी नैया तेरे हवाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी नैया ଆମେ ଭାଇ ତ ଲୋକ କେ ସିଲିଣ୍ଡର କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡ଼ିବ 5000 ଦାଟା ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ଭାଇ ଭାଇ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା नहीं यार ପୁରା ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଯାଇଛି ଆଉ जगन्नाथ को डाको बोले बोले जाई जगन्नाथ को दर्शन कर दो ମାଲିକ କେତେ ବାଟ ହେଲେ लाइट बढेलु के 70 किलोमीटर मात्र आहुरी 130 किलोमीटर ଆହୁରି 130 ଏଟା କୋଡ ବିକା ଅଛି ଆମେ ଆହୁରି 130 କିଲୋମିଟର जगन्नाथ को दर्शन कर बोला होता ହବ ନା हेलाइबु कोन कनेक्ट फाइनली ए जगह पहुंच गलु एटा पूरी 42 किलोमीटर ठिया सब फोटो शूट करबा फोटो सब शूट करबा ठिया
चला गाड़ी जा चाह टे पीवा निद प्रबल 1:40 बाहर के आसु घर निद प्रबल देखा जाओ कौन हो जगन्नाथ का दर्शन हो कि नहीं। चलो खुल जाइएगा। चाय 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 जिम लाइक सब एक्सरसाइज जिम बॉय बाबा हेलो गाइस बाबा कुरकुरे दिए हां बाबा को बाबा कैलाश बाबा आई कुरकुरे जूम कर कैलाश बाबा को कैलाश बाबा आई जी कुरकुरे जी टिके लेट है वाला जूम ऑन जूम करो देखो कुरकुरे कैलाश कपिलास रु पळे आई जंदी आ फाइनाली पुरी रे ओह्लैलु। जय जगन्नाथ स्वामी। प्रबल मात्रार कुहुड़ी प्रबल मात्रार कुहुड़ी देख पार वीडियो रे केते मात्रार कुहुड़ी पड़ुजी। जैकेट नहीं किसी नहीं बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ 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 चका नयन जिनस पत्र बाहर देखुच माने गोटे दिन केते सामान धरिक आसुଛନ୍ତି पूरा जमी घर कना रे चलो जी नरेंद्र पोखरी देखला भल लगे कि नहीं। हाय गाइस कैसे हो। कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? नरेंद्र पोखरी देखला भल लगे कि नहीं। नहीं यार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नरेंद्र पोखरी को आम आसीजु देखो नरेंद्र पोखरी किसी देखा जाऊनि कुहुड़ी प्रबल कुहुड़ी शीत प्रबल शीतर भी आम गाधी पड़लु दिजन जाक गाधी पादी बाहरलु गाड़ी को गाड़ी रू तापर जीवु मंदिर मंदिर दर्शन पर अबड़ा टी खाइबु पूरी जेहेतु आईचु अबड़ा न खाइले न चले। चलतु जीवा जगन्नाथ को दर्शन करिया। इधर जी कोडी को ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର जगह को दर्शन ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ସାରେ 2 3 ଆଗରେ ଏକ ଏଡି ଗାଡି ବାଲା ଯିବ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଏମିତି ଗାଡିରେ ଗଲା चलो तो देखा जगह को दर्शन ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आम मंदिर दर्शन कर आसिलु तुमको एवं जगह को देखेबी कारण मो पाखे मोबाइल नाला मोबाइल भर एंट्री नाला एने तुमको जगह दर्शन करेबी ये सब आम सांग मान अच्छे
ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭଲ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଯିବୁ। ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ ଗାଧା ପାଧା କରିକି ଭାଇ ବୁକାଡ଼ ଗୋଟେ ଯିବୁ ବୋଲି ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଖଜା କିଣିବେ ବୋଲି ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ନା ୟାଙ୍କର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ, ବସ୍ତା ପୁରା ଘରକୁ ନେବେ। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଣିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭଲ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବି ମିଳିବ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ନେଲୁ, କ'ଣ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ବି ନେଲୁ। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ବାହାରିବୁ କ'ଣ ବିଚ୍ ନା ବିଚ୍ ନି ସି ବିଚ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ବାହାରିବୁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗାଧାଗୁଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ହେବ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରନା। କ'ଣ ମାହୋଲ ଗରମ ହେବ ତ? ରେଡ଼ି ଖୋଲି ଖୋଲା ପକେଇଲେ ନା ଭାଇମାନେ ଆମର। ମାହୋଲ ଗରମ ହେବ କି ନା ସୁନାଇ ସେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ଗାଧାଗୁଧି କରିକି 3ଟା ବେଳେ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରୁ ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ କରାହେଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା। କ'ଣ କହୁଛ? ମାହୋଲ ଗରମ ହେବ ତ? ସବୁ ହେବ। ରେଡ଼ି ଶୁଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ କଲେଣି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଏ ବାଳ ତମେ ଗାଧା, ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଗାଧିବ ମାନେ ଆମ ଭାଇ ରେଡି। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲା ଶେଖର ତୁ ଡାକିବନି ଆମକୁ ତଳେ ମାଇଲେ ଶେଖର ତୁ ଗାଧେବୁନି? ତୁ ଗାଧେବୁନି? ଏଠି ତ ଦରକାର ଆଉ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦରକାର। ଗାଧେବ କି ନାହିଁ? ठीक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ପୁରୀ ବିଚ୍ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ।